Yesu asifiwe. Kwa majina ni Boniface Kiama, ushirika wangu ni Jopa. Nimekuwa mwanafunzi katika hili darasa ambalo limeweza kunipatia ufunuo wa mambo mengi yenye sikuwa nikijua katika wokovu. Na kati ya zile topics zenye tumeweza kufunzwa, nitaweza kuhutubia kuhusu topic moja ambayo ni uponyaji wa kiungu, divine healing. Tukiangalia description ya uponyaji, divine healing is a supernatural act of God. Ni kitendo ambacho kinatendeka na Mungu na kinaleta uponyaji. Na tukiangalia pale tuone chanzo cha magonjwa. Haikuwa ni mapenzi yake Mungu tukaweza kuwa na ugonjwa. Lakini magonjwa yalisababishwa na shetani. Na katika shamba la Edeni, shetani aliweza kumkujia Adamu. Na vile tumesoma neno ya kwamba katika John 10 mstari wake wa 10 nasema ya kwamba the thief comes to steal, to destroy and to kill. Na shetani aliweza kupata opportunity ya kuweza kuingia na akamdanganya Eve, ambaye alimpita akadanganya Adam. Na hapo ndipo laana iliweza kutokea. Na mfano Mungu alikuwa ameumba mwanadamu kwa mfano wake, ambapo mwanadamu alikuwa na mfano wake wa Mungu ya kwamba hangeweza kugonjeka, alikuwa immortal. Lakini baada ya dhambi kuingia ndani, akaweza kuwa na ule mwili mwenye ni wa kugonjeka, mwili ambao magonjwa yanaingia, na ikishaingia inasababisha kifo. Na ndipo tunaona ya kwamba hiyo ndio ilitendeka, na maisha ya mwanadamu ikaweza kubadilika, na tukaendelea. Na magonjwa yalipoingia, tukaweza kuwa masumbuko mengi sana katika maisha yaliweza kuja. Lakini Mungu kwa huruma zake haikukuwa ya kwamba mwanadamu ataweza kuisha bila kuwa na tumaini lolote. Na ndipo akamtuma Bwana Yesu akaweza kuja duniani, na sisi tukaweza kupata uponyaji kupitia mapigo yake. Na tukiangalia John 1 John 3:8 tunaona ya kwamba Yesu akiwa msalabani aliweza kujua kwamba wakati wake umefika, na hapo ndipo tulipata upatanisho. Na akasema katika John 19:28 akasema anasikia kiu. Na aliposema anasikia kiu, akaweza kupewa divai iliyokuwa kali sana. Na alipopewa ile divai, mstari wake wa 30 unasema kwamba akasema yote yamekwisha. Na hapo ndipo yale mapigo yote, ndipo tukaweza kupata uponyaji, na neno lake Mungu likaweza kukamilika. Kwa hivyo kupitia hayo, kupitia mapigo yake tukaweza kupata uponyaji. Na tukaangalia kwamba ugonjwa pia ni laana. Tukiangalia watoto wana wa Misri walipokuwa jangwani, Mungu aliweza kuzungumza kupitia Musa. Akasema ya kwamba munapofuata mafundisho yangu na munasikiza sauti yangu, nami sitaweza kulete zile magonjwa ambayo niliwaletea wana Misri walipokuwa Egypt. Bwana Yesu atukuzwe. Na tunaona ya kwamba hapo ndipo ya kwamba laana baada ya kutenda dhambi, tunaona ya kwamba majuto ya dhambi ni magonjwa yenye tunapata. Na tukiangalia ya kwamba tukisoma Isaya 53:5-6 ya kwamba inasema ya kwamba Yesu aliweza kuja, akaweza kutoa mwili wake, akapitia majaribu, akapitia maumivu, na sisi tukaweza kupata uponyaji. Katika ile discipleship class tumeweza kufundishwa mambo mengi sana, na tukaona ya kwamba magonjwa pia kunazo other causes ya magonjwa. Tukiangalia kuna magonjwa ambayo yanakuja Mungu aweze kupewa utukufu. Tukiangalia kama Job aliweza kuteswa, shetani alimuomba Mungu ruhusa ya kuweza kumtesa akijaribu imani yake.
na magonjwa aliweza kupitia katika mwili wake, lakini tunaona ya kwamba Mungu aliweza kuwa na uponyaji na akaweza kumponya magonjwa yale na kumrudishia uzima wake katika vile alivyokuwa. Tukiangalia ni kwamba tumeweza kufundishwa katika lile darasa ya kwamba pia tumeelezwa hapa na dada mwenzangu ya kwamba mwili wetu ni hekalu yake Bwana, na tunapo kujua ni hekalu yake, kuna yale mambo ambayo tunafaa kuyazingatia. Na tukiangalia kama siku hizi causes ya magonjwa ni mengi, sababu pia katika zile chakula ambazo tunaweza kutumia zinasababisha magonjwa. Na ndipo tunajua, tukikumbuka ya kwamba ni hekalu ya Mungu, kuna yale maagizo yenye tunapewa ya kwamba kuna chakula fulani tukitumia ya kwamba itaweza kupea mwili wetu afya, na kuna kiwango fulani pia, kwa sababu pia kupitisha kiwango chenye kinahitajika kwa mwili bado tutaweza kupata magonjwa. Na tukiangalia kunazo njia nyingi, kunazo causes nyingi, na pia tunajifunga wakati mwingine tunatafuta Mungu. Tukijifunga mwili wetu unaweza kubadilika na unaweza kuwa na uzoefu na kuweza kusimama. Hayo pia ni baadhi ya yale magonjwa yenye tunaweza pata ambayo tunaweza kuepuka. Kwa lile darasa unapoenda tunafundishwa mambo mengi sana, na hii ni baadhi, is just a tip of the iceberg. Kunayo mambo mengi kama topic ya divine healing. Hii ni funzo moja, na ni funzo ilienda juma kama 3, na tunapata ya kwamba katika kupata ule ufanuzi, hata wengine wenye tuko na nafasi ya kuweza kuzungumzia watu wengi katika ile kazi, katika ile nafasi ya kutafuta ujira, tumepata ya kwamba unapata opportunity ya kuweza kuhubiri neno la Mungu. Unapata katika ule umati kunayo ile nafasi, kwa sababu una control, umepata nafasi ya kuhubiri neno la Mungu, na ndio wengi waweze kupata uzima wa mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Mbarikiwe sana. Na wazee especially tuna changamoto nyingi sana. Sisi tuko saa hizi pahali penye tumefika, wengi wetu tuna watoto ambao wanatuuliza mawaidha, na wakati tunapopeana majibu na tunatumia neno lake Mungu kama mfano na tuna quote Biblia, watoto pia nao wanakuwa na attraction. Wanaweza kuangalia kweli yenyewe, hii njia yenye baba yangu ananizungumzia ni njia ambayo ni njia yenye inastahili. Na akiangalia pia, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba tunahubiri kwa matendo yetu zaidi ya vile tunavyosema. Vile tunajiweka hata kazini, hata nyumbani, tunahubiri zaidi ya vile ungesimama na kusema, kwa sababu matendo inaonyesha ya kwamba your composure in the name of Jesus. Bwana Yesu atukuzwe. Mbarikiwe sana, na wazee tukutane pale nasi tuweze kuumbika na kuundika, tufanye kazi ya Mungu wakati tunayo nafasi na tunayo pumzi.